महाकाया कोटि सूर्या समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा सदा शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तनु मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व तिरंगा प्यारा शान नहीं सकी जाने पाए चाहे जान भले ही जाने विश्व विजय करके निकला है तब हो है प्रण पूर्ण हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सुभाष चंद्र बोस के
समन्ताय भोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय श्रीगणेशाय धीमहि. Please welcome our principal Mahesh sir. Welcome sir. Next I heartily welcome our school manager. Next I would like to welcome sir. Next I would like to welcome HM Chandri ma'am. Welcome ma'am. Republic Day. As you all know, today we have gathered here to celebrate the auspicious day of Republic Day, which we also know as Ganatantra Divas, and as we are on this day in 1950 our full constitution came into effect. However, it was adopted in 26th of November 1949 under the chairmanship of our beloved Dr. Bhim Rao Ambedkar, and we all know him as father of Indian constitution. He was one of the greatest leaders of modern India. The Constitution of India is the largest written constitution in the world. The time duration taken to draft the Indian Constitution, the 2 years, 11 months and 18 days. I am concluding my speech. Next I would like to welcome Harshit and team 7th standard to sing a Sanskrit patriotic song. निर्मलभावापन्नाः एकीभावं हृदयारूढं सततं कुर्वन्तु भो सततं कुर्वन्तु. पूर्वजमुनिजनकविजनवाञ्च सर्वेषामैक्यम् सुखिनः सर्वे सन्तु तिगानं देशां बहुहृद्यम्. भाषा जनमत जाति विभेद हृदये मां भवतु. दुःखितमेन जनानुनेतुं हस्ता प्रसरन्तु. भो हस्ता प्रसरन्तु. विस्मृतभेदा सन्तु निर्मलभावापन्नाः एकीभावं हृदयारूढं सततं कुर्वन्तु. भो सततं कुर्वन्तु. गङ्गा तुङ्गा कावेरी जलमस्माकं रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचयेम संस्कृतभवनम्. इष्टिकामिना वृष्टिकामिना केवल सम्भाषणा विधया संस्कृत सम्भाषणा गलया. शिशुबालानां स्मितमृदुवचने युवयुवतीनां मञ्जुभाषणे वृद्धगुरूणां वत्सलहृदये रचयेम संस्कृतभवनम्. रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचयेम संस्कृतभवनम्. अरुणोदयता सुप्रभातं शुभरात्रिं निशि संवदेम दिवानि संस्कृतवचनेन रचयेम संस्कृतभवनम्. रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचयेम संस्कृतभवनम्. सोदर सोदरी भावबन्धुरं मातृप्रेमतो बहुजनरुचिरं वचनललितं श्रवणमधुरम् रचयेम संस्कृतभवनम्. रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचयेम संस्कृतभवनम्. मूलशिलां सम्भाषणस्य हिन्दुजनैक्यं सकरमुन्नतं शोकानां श्रवणादिविधानं रचयेम संस्कृतभवनम्. रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचयेम संस्कृतभवनम्. Good morning everyone, my name is Nishada. I am studying 2nd standard. My school name is SJBS Parajagal. Respected teachers and all my dear friends,
wish you all a very happy Republic Day. Today is 26th January and we are celebrating 75th Republic Day. We celebrate this day with great pride and happiness. On this day, with great pride and happiness on this day, in 1950, the Constitution of ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ 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 ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ 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 ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಮೈಸೂರು ಶಾಖಾ ಮಠದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದ ಭೈರವೈಕ್ಯ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನಿರಾದಂತಹ ಚಾಂದಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಗುರುಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರೇ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 75ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗಣರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದೇ ಗಣರಾಜ್ಯ. ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ ವದ ಭಾರತ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಂ ವೀರವರಾಣಂ ತ್ಯಾಗಧನಾನಾಂ ಧೀರಾಣಾಂ ಮಾತೃಭೂಮಯೇ ಲೋಕಹಿತಾಯ ಚ ನಿತ್ಯ ಸಮರ್ಪಿತ ಚಿತ್ತಾನಾಂ ಜಿತಕೋಪಾನಾಂ ಕೃತಕೃತ್ಯಾನಾಂ ಜಿತಕೋಪಾನಾಂ ಕೃತಕೃತ್ಯಾನಾಂ ನಿಷ್ಠಮನವತ್ ಇಷ್ಟವತಾ ಮಾತೃಸೇನಾಂ ಪ್ರಾಣ ಜೀವನೆ ಸಾಧಕತಾನಾಂ ಜೀತವತಾ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ ವದ ಭಾರತ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗ್ರಾಮೇ ಗ್ರಾಮೇ ಕರ್ಮದೇಶಿಕ ಸತ್ರವೇದಿನೋ ಧರ್ಮರತ ಅರ್ಥ ಸಂಜ್ಞಯ ತ್ಯಾಗ ಹೇತುಕೋ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮಯ ಕಾಮಯ್ಯ ನಶ್ವರ ಬುದ್ಧಿ ಕ್ಷಣ ಪರಿವರ್ತಿ ನಶ್ವರ ಬುದ್ಧಿ ಕ್ಷಣ ಪರಿವರ್ತಿ ಕಾಯೇ ಆತ್ಮನ್ನಾಧರದಿ ಜಾತೋ ಯತ್ರ ಹಿ ಸ್ವಸ್ಯ ಜನ್ಮನ ವಾದ್ಯಮನ್ಯತ ಆತ್ಮಾನಂ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ ವದ ಭಾರತ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. Shri 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 Balagangadharanatha Swamiji, and my pranamas on the lotus feet of Dr. Shri 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 Nirmalananatha Swamiji, and my pranamas on the lotus feet of Dr. Shri 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 Shivananda Swamiji, and my pranamas on the lotus feet of Dr. Shri 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 Someshwaranatha Swamiji. Good morning everyone, my respected principals, sir, teachers, and all my dear friends. My name is Pawan Gowda. First of all, I wish you a very happy Republic Day to all. Today is 26th January, Republic Day. Republic Day is a national festival of India. On this day, we celebrate with great joy and happiness. On this day, the Constitution of India came into force in 1950. The Constitution is the supreme law of India. Our Constitution was written by Dr. B.R. Ambedkar. So we Teachers and Gurukula are teachers and students. Thank you all.
gbà.